Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-azza wa masyaikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdullah, ajunan Kiai Haji Fudali, ajunan Kiai Haji Syamsuddin, ajunan Kiai Haji Abdul Mughni, ajunan Kiai Sanusi, ajunan Kiai Bahrul Ulum, ajunan Kiai Abdul Mughni Suki, ben seteja kiai seteja guru seampun hadir benalengki eka di tempat nyuun saporah beten kaula tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena sebagian beten kaula tauning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak sedaja seampun hadir. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Panitia penyelenggara haul dari Asta Puju Aing Ngudi, sedi koordinatori ajunan semulja Kiai Hasan, berjugan tak kaleb sahibul qaryah ajunan Bapak Romli selaku pemangku Tisa Pesangker, ben seteja hadirin hadirat muslimin ben muslimat seemul jaki Allah. Si pertama tore kaula ben ajunan namuci ben asyukur da Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan mangken kaula ban ajunan sareng Allah takdir alengki abolong eka dinto tempat dalam kabadaan azikir da Allah, dalam kabadaan mau salawat da Gusti Kanjing Nabi asareng kalaban orang-orang seemul jaki Allah, para alim, para ulama. Samuka apolong alengki saya kaula ban ajunan kati mangken kak dinto beni cuma papolongan itunya bisaos. Kaula ben ajunan samu ke sampai ke akhirat sareng Allah pakun papolong kalaban orang-orang selamat, sehingga kaula ben ajunan pada selamat sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat ben salam ngereng aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjing Nabi. Sekak dima Gusti Kanjing Nabi kak dintos apek ta kaula ajunan dari petengah putuh ekiba katerang ilmu. Kalaban ilmu sa efek ta ajunan Gusti Kanjing Nabi, kaula ben ajunan bisa selamat dari keputuan. Kaula ben ajunan oning syariat. Kalaban syariat kak dinto kaula ben ajunan bisa ngalakoni taat da Allah subhanahu wa ta'ala ben acawi sateja kemaksiatan. Semoga sateja kaula ben ajunan serabu kesempatan mangken masuk dari kelompok-kelompok syafaat tibi ajunan Gusti Kanjing Nabi. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin
saya muljaki Allah. Semakin kak dinto kau leben ajunan niat entar dek kak dinto manabi mengacu kepada salah satu kitab iki kak dinto Bughyatul Mustarsyidin bahwa entar dek kakufuran kau leben ajunan sepertama kalau berniat at-tadabbur ngen ngak masengak dek beten kau leben ajunan cek kau leben ajunan kak dinto sateja bekal abeli dek seanyama kufuran mangken kau leben ajunan nyelase entar dek kakufuran tapi 20 tahun 30 tahun nak ki kuleben sampian sesalah seebi orang lain mun ki 20 tahun 30 tahun ki bek tenang tak kok saare dua are paramila kak dinto kanjing Nabi kak dinto dimin toman alarang ketika awal Islam dek ke para sahabat untuk entar dek ke kuburan tapi saampuna sahabat kak dinto iman mantep justru kanjing Nabi makon kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha lambek sengko alarang dek bek nakapi entar dek ke kuburan ala fazuruha setia entara kakek kapi dek ke kuburan panapa tujuan entar dek ke kuburan salah situng tujuan seabali dek ka orang seentar kak dinto tadhkiratan lil maut ngak ngingai abe kau leben ajunan cek kau leben ajunan kak dinto bekal pada mate mun tak sambini ngali kuburan ni kau leben sampean mun karoi ceritai rok pengajian erok maroma erok masjid kapati ni kalau patia sampung kemun ngati lak tok patok sini ke insyaallah leben sampean nikah aroma lebih santak secung aromasaan pole coba sampean gak dinto labun lah asedia ka ada tok patok laba bede nyamai kengce tanggelih babun tenung huan deka Bandung nika bede situng seminar gak dinto penjelasan terkait masalah kematian satu aja hadir gak dinto namanya memang sudah didata sebelumnya satu aja hadir gak dinto beni ibrin sertifikat tapi paringin tok patok maisan seibunda jero paringin nyamah tanggal lahir toles cuma tak ibliin tanggal wafat tok tinggal nulis wafat tanggal senapa sen ya mun saya akhir toles tibi tapi punten sehadir manter pada elan cengumur manter ki sehatah amin Allahumma tapi dari semua yang hadir gak dinto rata-rata mular nangis abon apa karena ketika ampun dihadapkan kalaben mai santok patok seanyamah abang tibi kak dinto mangkin beni sempat mikir mati na orang lain tapi pak mikir mati na abang tibi umpama na gula patok patok apa hanyamah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Muhammad Khalil Yasin lahir 12 Juni 1989 wafat tak tulis keng ebeki ibri iban labu natung situ keng sampian tak usah norok penataran seten pun tenang kuleben sampian asedia labun dek kejak kuleben sampian siap untuk ngadepi mah terkadang kuleben sampian siap gerasi padahal mobilnya tak mandi soki belum tentu mobil belum tentu bisa meleh garasi nala andi gak ada mobil lagi tak ada garasi ini akan rap-rap sementara sejelas kau leben ajunan ngadep kak dinto mate tapi dek kamate kau leben ajunan tak siap lah aslina untuk persiapan labun bentok patok ni kau persiapan senomor banyak kak apa sebab untuk masalah labun ni sampean mun tak andi event tu bi tetangkeng iki dah bangki untuk masalah mai sanjak ko beter bakuni ke bayaki bi tretan dah sampean katel tina mage tak age bay bede kat tu sediaki kasa kuburan bu tak usah menle mun disor baja kuburan ni ka 3 juta keng mun pesang gede kor gelem mate sampean sebelum tentu kau leben sampean etolongin ketika masuk dek ke akhirat ternyata amal kau leben ajunan kak dinto tada masuk dek ke akhirat ternyata kau leben sampean dalam keadaan kebagusan ben lako cuba benyaan cuba bahkan jeng Nabi matur dak sahabat atadaruna manil muflis kaki tahu ya siapa orang sebangkrut sahabat matur orang sebangkrut ni kau orang sadegeng kanjeng Nabi nika salamu adalah tak ada berde tak oleh nika nyaman bangkrut
Rasulullah menjawab, al-muflis, orang yang bangkrut itu adalah man jaa bil hasanati yaumal qiyamah. Orang saya masuk ke hari kiamat kalau ben kenceran salat banyak, pasana tak toman tobang, ngaji Quran tak ambu sakalah, adzikir saben bekto. Tapi ki oding toman wa daraba hada wa syatama hada. Ki oding toman langka kata tangkeh, toman ngicok tabunan, toman ngicok nyira orang, toman ngibelana sa tetangkeh. Ki oding toman apesuan ka orang lain. Ki oding toman arasanan cuba ang tetangkeh. Ternyata kenceran senyak banyak aku tak apa majaro tang tu sana segi itunya nikah. Masuk ke akhirat kencernak banyak king saamponak bedah isratul mustaqim. Sebelum sidang mizan ben hisab ternyata kencerna ampun tada kari dosa sebanyak. Apakah mungkin terjadi? Mun tak terjadi Kanjeng Nabi tak kira ada abu kak dito. Makanya kula ben sampian sebagai umat Nabi Muhammad beda tretan ati kelomor beda tetangkeh wafat kula ben panjenengan nolongin nambai kenceran ketika kalimat tahlil emaus Quran emaus pah sedekah na berkat saya paling ngaki kencerna ikere maki dak kauring sampun sete sebeda kak dintoh. Maka ketika ikere kenceran ketika dintoh sete umpama kenceran kak dintoh tak banyak kalau ben pamausan saya baca ben kalau ben sedekah saya paling ngaki bi kaula ajunan mangken sete kak dintoh kencerna tambah ilmu kopur yalam berzana Allah paling nikmat. Cuman kau leben ajunan ki masuk ada situng alam sealam gak dintoh bekal iadili bekal ibitong bekal ihisab. Cuman Sayyidina Umar gak dintoh ketika tabang kiban kuburan mular epreksanin sarang sahabat selain maya beki kaya Utsman. Sayyidina Utsman sampean mi mular mun tabang kiban kuburan. Sayyidina Utsman gak dintoh bah jawab sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kanjeng Nabi teman ada bu kuburan gak dinto awal tempat dari tempat akhirat. Faman salima minhu fama ba'dahu aisar. Orang remun lai kuburan selamat tanda bekal masuk surga. Tapi faman lam yanju minhu fama ba'dahu asad. Mun bada orang pesangker kuburan lai seksa, maka orang gak dinto bekal celaka. Maka anyuon ke Allah. Bencukan atu aki tataitan tatangkeh belah keluarga sampun sete mantir ilmu kubur bi Allah iba selamat. Amin. Mulai ilmu kubur kak dinto selamat maka ya akhirat bakal masuk surga na Allah. Orang semati kak dinto semangkin beda situng alam senyamana berzah Bapak Ibu hadirin. Berzah kak dinto sesampai mangkin tada ulama seuning persis kak di tempat tu. Beda sa'ajabu fi a'la illiyin tempat sepaling tinggi. Kak di mana kak? Tak oning gula ben sampean paling tinggi numpak pesawat. Ni ke depak atas tak ngatelak kaju tak ngatelak napa. Saking dari tinggi. Bada sa'ajabu mu'allakun bainas sama'i wal ard akan tong antara langit dan bumi. Bada sengocak wa fi sijjin orang secelaka masuk dak tempat saanya masjid. Kak dinto cepon ulama untuk tempat pastena kak di alam barzakh kula ben sampean taunding. Tapi yang jelas pasera orang semasuk ke alam barzakh maka sareng Allah melalui malaikat mungkar ben nakir tanyai kala ben 6 pertanyaan. Semenem pertanyaan kak dinto beni cuma sehari 2 hari. Beda sampai hari kiamat 6 pertanyaan kak dinto tak mare. Sepertama, marrabbuka pasera pangeran sampian. Nih kamu tak bisa aja. Wabi malaikat itu kol, mari itu kol benih pah etanya aki, waman nabiyuka, marrabbuka boleh. Tak bisa aja wab itu kol boleh. Etanya aki boleh benih ngalle ke waman nabiyuka tapi marrabbuka boleh. Jadi cepon ulama beda orang kak dinto etanya aki marrabbuka sekemi tahun tak mare. Makanya ngapa laki bukan? Haji, baiklah gila menegakkan. Allahu Rabbi Muhammadun Nabi Al-Ka'batu Qiblati Al-Islamu Dini. Nggih. Terus Al-Muslimuna Ikhwani. Kapan napal sampai anta usah aja raja laku mun malaikat datanya marrabbuka apal kek wah. Mun tak epal-pal ki. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit cepon ulama. Nafsir ayat yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit. Orang kak dinto untuk jawaban kubur tak usah ngapa lagi cukup asadia amal soleh. Sampian makita apal keng mun amal bagus sampian bekal selamat bisa jawab. Keng mun sampian apal tapi lakon tak bagus makai apal percuma tak kira bisa akan de ilmu kubur. Jadi gue ben sampian cukup sedia amal soleh. Beda telok kenceran setelok kenceran kak dinto bekal selamat kau leben ajunan ialam berzana Allah. Semoga gula ben sampean bisa ngamalaki setelok ni kebitan gula eka bola mantar pada bisa ngamalaki bang sebeng. Amin Allahumma. Amin Allahumma.
bade telok kalakuan kak disomuk nisun fil qabr, bade telok kalakuan kak dinto bekal teti kancah ben bekal aja wapaki kau leben ajunan ketika bade ilmu kubur. Pasir seandi telok kalakuan maka kau leben sampean insyaallah bekal selamat ilmu kubur. Mun ilmu kubur kak dinto ampun selamat, maka abali dak kadebuna kanjing Nabi, faman salima minhu fama ba'dahu aisar. Pasir orang selamat ilmu kubur maka bekal selamat sampai dek ke hari kiamat. Amin Allahumma. Sepertama bis sadaqah, kalau ben sedekah cek pun orang pesangker sedekah as-sadaqah kan sini kering betul nih sadaqah sedekah. Abdurrahman Durasman kula bahkan kula keng pulan mangkenan mun lambe beni halil kan lambe ni kasih bade mang halil. Sedekah kak dinto bekal masalamat kau leben ajunan mulai bade dalam kubur. Mangkana Allah cerita kastana orang seampun sedekah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Rabbi pangeran kaula laula akhartani cek saking sampian panyurut mati nakula ila ajalin qarib dek kabekto sesemak kak dinto fa asaddaqah cek saking mundur dari bekto selekas cek saking tak tuli dapak dek kamate fa asaddaqah kula ki asadaka akan lu pangeran wa akum minas salihin cek nung kula orang soleh mun sedekah. Anak pun ulama orang mati ni kejak sekeng udi ambil benih haji ambil benih apa ambil sedekah karena amul lagi ilmu kubur sedekah kak dinto ampun abuk te masalah medek ka orang ahli sedekah. Menteri betul orang ahli sedekah. Amin amin Allahumma. Tapi insyaallah tak kubut ya acara mangkene kan sombengan kebi ni kata lagi insyaallah ajinan serabu kak dinto ampun ahli sedekah. Bade senyumbang beras, bade senyumbang pese, bade senyumbang lakoh, bade senyumbang ngerena, ya bade senyumbang ngakan. Bengakan ni kan nyumbang dia kak. Beras kare tanah, nasi kare banyak, mun tidak ngakan kan baru ini. Baru. Jadi kita alako, kita ngibe beras sebenting ngakan tak napa. Salah beras tak ngibe, pese tak beri pahan, ang lemah iki bagapi. Kan oleh petok berkannya. Mun pah tepak kana saya kapi, maki sobuna tak kina tanah legunya. Punten tak napa asli nah si paling ngampong ni kasi nuku umik ni kakak ni kasi asli ngampong kini tempong gulai kocak bi sambian nguk gula ngocak na sambian ni gula kan tak bengiba sekali tak nyumpong sekali tak ngerena tak alako tak ngiba bese tak ngiba beres tak nolongi mikir tak nolongi masang terop depak langsungi pengakan gitu jadi mun asli cek ngampong gula yang kecak gula keng yonceng kak mun pahayon cengki sorongi beberas sorongi bebeste sorong baca keterok tinggal ngun cengki ay lain dah bayang ke ini ke boleh kayak cetak kita antar dana le ajunan senyumpang ajunan seaparing ajunan seaberi kak dinto sateja bekal tetilan jalan selamat alam akhirat amin Allahumma mentar beteti orang lampu amin. Mantar berarti orang ahli sedekah amin. Sehingga kau leben ajunan ketika masuk ke alam barzah bekal tolong kalaben sedekah na kau le ajunan bekal selamat kalaben sedekah na kau le ajunan. Ulama ni kabeh pendapat sedekah ni kabeh seadebu teti kancah alam barzah. Beni ilmu kubur kak, beni ilmu kubur. Ni ka alam dunya ni ka kuburan ni ka alam dunya. Alam barzah ni ka beni kantok. Dadi situng tempat, setempat ni ka bedena roh. Nika bedena badan nika. Mun badan nika tak bangki nika kak. Mangkana mun bodo ada bu malaikat mungkar nakir nyiksa. Nika ulama nika ada bu benih ilmu kubur nika. Mun pah ilmu kubur nika tinggal bongkar bi sampean tolongi. Nggih napa nggih? Dadi alam barzah. Keng cepon Imam Ghazali roh nika seetokol alam barzah. Saking roh kak dinto nyetrum dak ke badan sebeda ilmu kubur. Mek bisa nyetrum. Imam Ghazali pah apreng contoh kitab Ihya Ulumuddin. Contohnya bahwa roh kak dinto mun etokol badan roh sake orang itunya kak dinto roh ben badan ni kabeda kaitan mun beda orang tedung pahamim peh main nebal
Kapan ilmu mempenan nendang ebal, sampean iluar nendang kurs sokona bangku nih. Menoreng main ebal ilmu mempe, ternyata iluar nendang sekali. Eki na bangki. Mun beda orang amempe etabeng bi macan, sampun ngiding salah lesoh apen luan padahal seberkah ilmu mempe. Mun beda orang amempe akemi, kapan ngiding aceh niki. Bumi bisa akemi yongku cak sakemi ilmu mempe. Cek pun Imam Ghazali kak dinto kaitan antara nah ruh ben beten. Jadi seesek sakak dinto ruh tapi saking depa ada kebeten sebeda ilmu kubur. Saya paling nikmat ruh tapi nyaman nyetrum dek kebeten sebeda ilmu kubur. Makanya sampai beda ulama kak dinto ben orang-orang soleh nika kubur Nabi Allah tak pancor. King sebagian ulama nika debu beten sibungkol kak dinto beda kemungkinan king kaderina bagus, beda kemungkinan king kaderina coba. Saking darina bagus, bungkol bi Allah. Beda saking darina coba sampai olak sing ngakana beci. Bungkol ni ka pun ulama benih pun ten gula. Ya cuman mun beda mayit pah bungkol tak usah mikir lain gula ben sampean dah husnudzon saus nika keng karena bagus sampai mayit bi Allah bungkol. Benya ulama-ulama mayit pun bungkol ni ke benya. Karena kuburan kak dinto aslina Bapak Ibu hadirin dalam Islam. Kak dinto mun lah pun ahdil khubroh, pun orang sepaham masalah kuburan. Mayit ni ka ancor aslina oleh bungkar pole kuburan ni. Baik kuburan anyar. Jadi kuburan kak dinto mun dalam Islam benih pah ikatibiin ikampuli. Mun orang pun ahdil khubroh kuburan ni ka dalam esen ampun ancor oleh 10 tahun oleh 15 tahun kuburan ni ka oleh bungkar pole kente mayit anyar. Makanya kati mekani kesini, kati kuburan ni kata usahanya banyak tempat, cukup tempat si bedah, torok dari bunda jah, terus kebun lauk sini. Bunda jah ni kan lah kuburan tidak ada lambe. Oleh 10 tahun kira-kira ancor boleh, ni ka oleh kali boleh. Bah, der mahu lekuk kapan nyalas, tak taporop kencerna, beda kenceran taporop ka ingki. Sebeda pak kenceran ni kenyaman malaikat rahmah. Sebeda pak kenceran nyaman malaikat rahmah. Saya sebut lagi dalam sepenapan hadis, mun ilim Roma kak dinto beda kemper. Ota bebede pate malaikatnya kata masuk saya maksud malaikat roh manika cek pun ulama sefungsinah madepak kencerna orang sing ngirim kenceran makanya gula ben sampian tak kira kelero mun pegawai pos saus bisa tak kelero napa boleh malaikat nikah tak toman kelero alaksana ki perintah Allah Subhanahu wa taala makanya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun tak toman nyimpang dari saya perintah Allah ben panapa saya perintah ka dito pasti ikelakoh nika malaikat. Makanya ulama dalam kitab bejuri kadin tuan buah kita ada istilah orang mati udi boleh kan beda biasa nah cepon film buaki mati suri ki laku mati rek nari odi lemah mati boleh pah ngoca malaikat ngarakil ro nyabu punten mun beda orang mati udi boleh benih malaikat kelero nyabu punten tak kelero nyabut lakar gelek kesebeni keng mati asli keng kelenger keng bi orang yang ku mati makanya dalam hadis orang sesonat untuk tajhizul mayit idza mata niki ngakui fi'il madi maksudnya apa mayit kak dinto sunnatul irabatin idza mata mun la jelas mate mun kita jelas mate je ender pandi gelu dadi mun ki angak beten mah kita anyabah je ender pandi gelu takok kita mate nika pajelas cek mate na gelu keng cek cekel kan hari mak dia jelas pola cek cekek ke boy mak dia pah cek mate nika takut berdeben kejadian saya terbiru mbak agak dinto kayak saking 4 tahun tak lemat tapi kompunya pak itu aki ya Allah sepenting ibu Islam beriman tak napa bahu lepati ada oleh 4 tahun minta tajin ki laku tajin ekakan oleh saparu lebean aku lau upah mati mbak kapan mati bi kompunya tuli iki bakatan inai pandin kapan pandi seram dari soko kapan cetak kai seram bapak tak apa melak mbak kapan melak apa ngocak kemagarin tajin gelak rojongik benih king udi boleh lakar kita mati asli nih. Makanya cepon ulama istilah mati suri ini kayak dalam Islam tada. Jadi orang mati udi boleh malaikat kelero nyabut nih cepon ulama berdesa ada punten ada istilah gak dinto. Desa mati gila kita mati asli nih. Mungkin kelenger keng pulan tanya keng pulan jantung istirahat tak anghuli. Pahbi orang yang ku mati pahi pandi. Jadi mun bener yang mati dan tek gelu pada kecek nganyep paruh. Tante sepaling gampang ring mati ini kecia. Mun buatin lagi angkap berarti maki dada tak jalan nih kawan. Keng mun buatin lagi angak, maki nyabu na tada, maki teket tak aguli, tinggal je under buntu gelu kak. Takut deki pah gulupuk ilmu kopur yang king. Mun ki yamper agulupuk kan bisa ai paudi. Keng mun ada pak gelum kopur nih ke maki la agulupuk ke mati ongku marin nih keki.
Apa na petaning keluar. Pon, jadi sepertama sebekal masalamat kau leban ajunan, sebekal mabajra kau le ajunan, sebekal nolongi ketika kau leban ajunan masuk ke dalam kubur kak dintoh sedekah jariyah. Mantir kau leban ajunan sate nyumbang kesempatan mangken sareng Allah terima. Bentetilan jalan kau leban ajunan selamat bi Allah ketika masuk ke alam barzah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Ki buru panitia nikah kotok untuk tahun datang persiapan biaya mungkin majelis kerdus ajunan ni pola kesempatan abek tak ubeng keni pasang sekeni seraja kiba mulai boleh. Jadi kerdus atau repa jalan kule sampai adik kira sebini sama jalan bini kia selaki sama jalan laki kia. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bumi ngolok saben are tak korang sapolo kale manusia benar tengate tak burung se bekal mate la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah manusia siang malam tak embuse nabang tunya kapan eto puentana tunyanai kala laenang la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Seiki ba amal bantusan Seikala kota aromasa Depak ka kopur akare kasta Abadia aba tak bisa La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
cek kasep nyuun saporang pongnya belancar celenang bilanya baca kaelera nyuun saporang tak itarema la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah apa ring kapi bek lampek kapi menteri terima kapi amin kak dinto se asli tunya na sampian saya paring akini makanya kanjeng Nabi adabu malu kama qaddamtah wa malu warithi kama akhortah malukah tunya na sampian ma qaddamtah sibik sampian paring aki wa malu warithi kama akhortah keng mun se sabe compok se man paiman kak dinto bekal tetih ahli waris bekal andi ahli waris sekaul ajunan mate kau leben sampian kak dinto tak kira ikiba keng se bagi mangken kak dinto beni karo ikiba orang nga kita mangkat ke akhirat kencer nampun esediaki ke ada keng joman magi sini kesudah koni kata iman ka aman berak ka iman termasuk sini gumik ni kecerek ki ya badeng ki semoga bi Allah kalau ben hadir ke kuburan mangken aromasa kau leben ajunan bekal set ben aromasa se kasango kau leben sampean ketika ilmu kubur kak dinto sedekah semoga ebetete orang seahli apareng lampa ari beri amin Allahumma lebih-lebih kau leben sampean mangken masuk ke bulan Muharram tanggal 10 Muharram kak dinto leben sampean napa boleh sampai abri ka jatem keng ngusap cet ka jatem saos kanjing Nabi adabu derajat orang kak dinto yang kak bi Allah Subhanahu wa taala kanjing Nabi adabu man massaha yadahu ala ra's yatimin rafa Allahu lahu bi kulli sya'ratin darajah pasera orang pasangker sing ngusap cet ka jatem nang tanggal 10 Muharram maka setiap situng obu bi Allah pengangkat derajat orang sing ngusap mun jatem ni ka obung 100 maka sing ngusap ni ka 100 derajat bi Allah yang kak mun obung jatem saya usap ni ka 1000 obu maka saya usap kak dinto 1000 derajat Allah yang kak mun 2000 obung 2000 derajat saya yang kak bah beda saya tanya mun jatem mau gundul mun jatem mau gundul pada ben saya beda obung titik yang ke beda obung maka ada sampian tanggal malam 10 Muharram mun beda jatem kak dinto osar cetak ke tapi di ulama gandeng kalaban hadis selain benih cuma ngusar malolo paringi ubeng karena beda hadis selain ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah sengkok ben orang saarabat jatem pada ben dua keriki ada di dalam swarga jadi benih karo ke ngalak jatem pah yosar terus kadang ibu ngalan ni ke jatem ke atas panggung di bawah ongke kapi salah tak abri pese yang tar ngusar beri salah pese tak abri obung jatem mai patal buste kan salah tak abri dapat atas yang taratanya mbuung mari alak kena iya iku salah tak abri pese bah ke ngara mbuung saya kabina boleh jadi mun bisa apareng pala tak bisa ngusar lagi ke jatem tanggal 10 Muharram kan beda biasa na jatem bantengki ke atas panggung kula situng bakto teman apidatu nang daerah Kili Genting akhirnya apa acara na jateman pah beda semator ke kula beda ngocak tak langkong bahasa kideki kama bagus asli na abri ke jatem ni ke jatem elong papolong epong ke atas panggung ben etraki ke bengko na bang sebeng karena ketika jatem panggil pah ikibal ke atas panggung pah paringin jatas bersih ngocak tak saya pulan makil abri cepon main ada ke jatem mamun pah ki edeng papadeng pah ki foto pah ki syuting bitan gulai ke bala orang si aparing ke jatem mah panggil ke atas panggung bedaki acara raja bagus tinggal tak usah oba sampian selok kasokan aparing rang terangan etraki ke bengkona jatem bang sebeng tak usah oba pada bagus apa sebab si abri ke atas panggung mun ete ngaleh dari segi cuba kak orang ni kamun keng ini le cuba tak kira bener asli iki na bangki jadi tergantung dari kak di makuleban sampean anilai makin ada urusan pasaan ro mungkin epa coba jami ada urusan ngaku yemek pangeran keng tengel dak
Oh ya mungkin pas sedekah deki ada ibadah butuh kapi deki. Eki na bangki. Teti pada makelah maka atas jatem sama Allah Muharram kak din temun apa cuba bisa cuba tapi cek tengali sisi cuba jatem ketika panggil sabak atas pentas pak parengi gantung situ gak disah mungkin bade saya berperasaan tak saya ke jatem pulan pak ideng papadeng ci ifutu lu tapi sebagian manfaat cek rajana kalau benjatem ke atas kalau benjatem parengin tengal lebih orang banyak seberi-beri tak temu ingat abri ke jatem merubah engak kepandingan leka makanya ke syiar pada ben sholat duha gak dinto sunat apa jeng i masjid ben sunat ejeng papadeng apa napa syiar ya kulit ben sampean pah ngucak mbok pamit parlo syiar tak usah jeng papadeng ibadah sepenting padeng ke Allah mun karo kamu sabab punten ka parlo papadeng ka orang lain apa napa mun kalakuan ibadah tak papadeng ku legu sepadeng karo king orkes sepadeng karo king orang ajoget sepadeng rokin orang ngamen TikTok sementara kelakuan bagus kadin to tak papadeng mun bagus tak papadeng orang gak ditutur kadeng tak engak salah ku bagus beda sebagian orang gak ditutur ala ku bagus keng marga ngatela orang lain pah norok bunte beda titikan tujuan molang jatem atas panggung ya tore otak tak kasokan sampean teraki kecompong tak napa oke cuman terkadang belum tentu ikhlas kadin tuh bani antara padeng tak padeng ikhlas ni kayak hati asli makanya lagi kebungkon yang muni lega ka orang pada tak ikhlas ni ya makanya bagi atas panggung mun pikirna tak perlu panilai na orang ikhlas oleh ganjaran ni yang gini bangki pada bi orang nyumbang ke masjid pada sumbangan ke masjid di panitia apa hiu memaki pengumuman sumbangan Jumat kemarin 500.000 dari Bapak Sodik ibu bapak hakoto tak ikhlas senyumbangnya 500.000 nyaman sodik kemudian nyaman ke benda yang troyalem aja sumbangan yang kedua 200.000 dari Bapak Mas Duki tak ikhlas kia aja cek nak 200.000 le kenyaman lagi ke benda mun nyaman ke benda je benih yang tro abri yang tro itu mau orang cak abri tak ikhlas dia sumbangan yang ketiga 50.000 dari hamba Allah tidak mau disebut namanya aja tepak je cong nyaman tak kebela hamba Allah ku berarti aja benih keng tro itu mau orang keng tro asada kauku aja perlu kebeten aja cong jia tenda aja sebener tahun jak cong siapa cang kakek aja engkau je cong aja lotoan ben 500 gila rumah salaning seketebu kita iya jadi 500 saya papadeng bisa saja nih ke seikhlas seketebu saya papadeng bisa saja nih ke seloto jadi ikhlas tak ikhlas gak dintoh tak ipangki kelakuan dohir karena ikhlas gak dinto kelakuan ateh dak remeh ketika ibadah papadeng ya to papadeng kalau berniat makle ngale bi orang-orang sidik beri mungkin tak temu enggak kalau ben papadeng mek pola pah enggak pah bisa pada aparing kia jadi teman Muharraman ni kasi bisa abri tore abri si bisa aparing ke atas podium ya tore ke atas umpama tak kesokan di atas entri ka compong tak panapa umpama sa abri secara langsung tak nyaman mundak margana ya embung je tema kabin kelu apa karena berdiri kerja tiba pas menembungi kabin bu menter satu jasa hadir ebeteti orang-orang seahli sodoko sehingga kau lebih ajunan masuk ke dalam kubur dalam keberadaan asanguh amal seamal sodoko gak dinto selamat kau ajunan amin Allahumma nomor 2 panapa perkara sebisanya lemetaki kau ajunan ketika ampun masuk ke dalam kubur ulama adabu biqiyamil lail kalaben banyak cek malam kalaben biasa asolat tahajud ni kemakin sebab tanda kan makanya pujuk aing odik ni kesampian lah coba tanya aki kau yang senyapuk sejarah nah pujuk kak dinto pas teh terakat tak asarin malam gini bangki orang pun tak asarin malam ni kebanyak oleh nah pala bagus sekali pala coba sekali sebanyak oleh nah malam bagi sapi apa punya kurek nah dia saya galak ajam gini bangki mun bagus sekali sampai ulama ni ada bu ciri-ciri nak orang soleh kak dinto montro oningah nika tak bisa tebak dari lakoh karena mun lakoh orang ni bisa aba-aba ben lakoh kak dinto terkadang beda orang bentar orang bisa lain orang ni bisa apa bagus sebek-bek tok apa jang ke masjid bisa ajubaan surbanan keng mun apa jang ibung kona salata aku cana kausen ibu diki beda bacaan lekah kecap manis cabang ubi dan sama mum tege tak macam patih habis semacam tulis nak kalampin aja bisa yatur tante nak orang soleh sepaling gampang cepun ulama mun badu orang pesangker ahli salat malam niki orang soleh
Pasera orang sebiasa salat malam cegah sepertelok malam otabe bisa apa jeng sebu pengadaan cegah na pukul 3:30 adan sebu pukul 4 pah bisa salat tahajud maka gak ditotan daging orang soleh. Jadi gue lebih sampean tak usah tanya lagi kau orang engkau re soleh apa anje tak usah. Gue lebih sampean ni kecegah malam mendapat punten. Gue cegah kiai makanya sape. Dia kata dah, jadi tak usah tanya lagi engkau re soleh apa anje. Sebini engkau re bini solihah apa anje. Cepun ulama situng ciri nah. Mun orang kak dintok biasa apa jeng malam kak dintotan daging orang soleh. Mun beda orang bini biasa cegah malam kak dinto biasa keng kak dinto tandek yang orang bini solihah. Jadi tak usah tanya lagi kata tangkah. Jadi pikir tibi soleh apa punten. Bamuni pikir sini kaharam bagi sini gumek ni kebenar yang soleh kak ingki. Cak gula maki cek ni kalau jaga kami mun malam ingki. Kek semoga samari namang kini kebi Allah ibrin kekuatan untuk bisa jaga malam. Amin. Anyo on ke Allah kak. Jaga malam kak dinto benih kekuatan gula ben sampian. Tapi murni paparing ben pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya anyo on ke Allah. Ya Allah kan mangken ten kula aniat kedik jaga malam paring kekuatan untuk bisa jaga malam terus jaga nah muntro bisa tedung aja malam ya mun tedung pukul situ gak jaga ada emah tak jaga pukul peto ontong ki lagun mangkana mun ulama-ulama sepo otabe orang-orang kona kak dinto asarin ni kata malam pukul belu ni kalambek lah asarin. Anapa? Lakar tocuna sejaga malam mak tak terlalu payah. Senomor 2 lakar tade panapa lambek di. TV tade, HP, internet, sepeda motor. Tetapi pada mereka bejengnya saring lambek ni ke asarin. Kabu di kol 12 jaga. Mun mangken jaringan banyakin mainan mangken TV 24 jam sajen malam sajen lebur HP internet jan tak le mulai di kardu. Lampu terak, sepeda motor andi. Makanya mangken nikah orang tedung beri ni kalau pati osom, osom ni ketedung malam. Apa-apa banyak kegiatan. Ima ni TV, ima main HP, ima ngaleleng. Mun lambak pun tanpa isa ni ketedung. Makanya mun ring tua lambak ni kebanyakan. Kanang ki. Tanya aki bamba, je berempat anang bah, 2 cong. 2 apa bah? Dulu sini kok. Pak lekor anang. Mek bisa banyak anang. Ada boleh saya kelaku mun malam roka. Cek TV tak ada, HP kita osom, sepeda motor tak andi, lampu tak masuk. Maki bade lampu omplong beneteng. Mari pujang isa epat, imannya agas. Apa boleh saya kelaku? Ila aku kan ku badan aja. Kanang ki. Salah senikah. Ada KB mun mangken. Sekejap masuk KB, lambek ada masuk KB. Bekanang ki. Paharing bini lambek ni kalau takut rembi mereka. Lo pada bini bini mangken nikah zaman sajan modern rembi sajan takut. Lambek tentak takut. Anapa? Sebeda efek karena rembi ni ka ibadah. Rembi sekalian kayaumin waladatha ummuha sampian rembi sekalian pada benki puru lahir dari yang sepo bini yang lambek tiba-tiba yang saya keluar soce tada tu sana embuung tu sana pada tada sekalian rembi sampian buk tu sana korpas tada sekali makan rembi pun tahun buk mak le korpas kapi tu sana kak tadi lambek nikah rembi ari sengko rembi selamat anak selamat embuk selamat tuh sabi Allah sapora umpama rembi pah embuung mate aranaan pah embuung se mate syahid fil akhirah karena beda sebuna kanjing Nabi man mata tulkon mata syahida pasera se mate ketika rembi maka orang bini se mate ketika rembi kak dinto mate syahid fil akhirah itunya tak syahid kak wajib pandi wajib puntuk wajib pejengaki ken i akhirat tak usah hisap langsung masuk surga Allah tiba kan lambek di kangkok mun rembi selamat normal tangtu saya sapora mun engkok rembi pah engkok mate syahid mun engkok beres pah tang anak se mate mun pah anak se mate engkok budian masuk surga karena mun bade nak kanak kene nikah mate maka embuung kak dituku leguk ben bapang bekal iki bekas surga bi anak se mate nik kanjing Nabi sada bure kak bade sahabat anang depa umur ki kene sahabat ni kasusah bi kanjing Nabi pahidabuaki ama tuhibbu an ta'tiya baban min abwabil jannah illa wajadtahu alaihi yantadiruk
kakek anang si mati jejak sa susah kakek tak bunga ayo mun budian kakek lebet ebeng lebeng swarga bi anang identik anang kakek tak gelem masuk swarga mun tak dege ring tua duang iki bermasuk ke swarga. Jadi mun andi nak kena kene mati sampean pas bunga pas sadar pas ikhlas kak dintu keng tadi sampean pas selamat tapi Allah ya akhirat. Mun anang sampean mati ki kene pas sadar pas ikhlas kak dintu tadi keng sampean selamat tah. Sampean si anang ki kene tak mati tina cekel. Yang jak giding bertahati saja pengen kangen tang anak petohu beda mati sekali kok. Pola sepang neng ngajak cekel mak leman delik torot. Tidak lambat ni kau pun tak takut kak. Rembi selamat tu saya sepora. Rembi embuung mati syahid. Rembi anak ang semate. Andi tabungan swarga si bekal masa lambat. Tidak lambat ni kau makin rembi pun tahun. Pun tak kira pikiran. Eki na bangki. Padahal lambat ni kata ada apa? Ada bidan, ada dokter, ada obat. Makin apa sih tak ada? Bisa operasi sesar, bisa merajaan jalan, beda obat pendorong. Mungkin na bangki. Ki beda bidan nah, beda buka atung, buka dua, buka telok, buka empat lambat buka tibik pada rembi ada ya. Ada kak buka atung dua telok empat je. Betangki bu. Emang ken takut tapi gula tak ngucap sampean cek bagi bini gula takut ki ya. Gula ngoman pada tak bisa ki. Tanya ki gula dak remale anak gula umur 2 tahun sudah ngodan tak terus rembia boleh istirahat dulu kak gula ki takut bi gula pahi belai mungkin takut dak remale rembi ing cek bekel lagi negara yang lain gelu ya cek geng niser de bok itu bang rembi ay takut jaga aja tangguh bekel lagi kau orang selok takut gelu wala beda sigelem teti bekel lah mayu arem bukan dina. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya urusan nikah tak dengerin bukir enggak lo bisa. Kan ki. Cek dengan kan beda lagu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau sama-sama disuruh milih, Buk, madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Pilih yang diracun apa di madu? Ini si kembang. Yang ni bini ngeracun kapi 2 aja. Keng bini gula milih di madu kak. Kena tanya gila. Kalau madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, pilih di madu apa di racun? Nyampit. Enggak apa-apa mas, saya pilih di madu. Asal sampian siap diracun nih gua. Hari yang kau suruh mati tibi. Tak kira dia tak mungkin lebih ke bola kakek lek korla gelem madu budian jaya pajungan emas bo tak kira manti kak sapora ana pada boleh binin sampean cek bini kule jo tiaki mental tak terus pajungan emas lek tinggal pajungan gedeng boy budian ni ngarai swarganya ku bedreng jualan gedeng ngarang tapi mun bengkalan kak bengkalan ni kan biasa kiai bengkalan ni kak abini 2 ni kak tak biasa kak sebiasa ni kak abini 4 Tekku buk kiai bengkalan buk. Jadi mah beda kiai bini 2 di sejak 4 kapi. Mun sampean si oning ning 2 king 2 entek temu jua. Mun di Mekasen kan lo pati osom kak. Makanya mun di Mekasen beda kiai araji boleh bekridu tak osom. Ya beda rang. Rumah di bengkalan cek rata-rata. Yang gula ring benih kiai tening hitung gula. Ya cek benih kiai gula. Cek bengkalan ni ketika istilah. Mun bini di situng ustad ko. Mun bini 2 lora. Mun binin telok pinter iko. Mun binin 4 kiai. Jadi mun tak tegem 4 benih kiai. Makanya gula pakun ustad sampai makin. Karena apa hitung binin. Amit kan nih bini. Ku tak ero terus. Kaya bagi ku cak terus lagu nak yeret. Dak remel ya cak bini boleh. Terus. Iko. Terus ni kaya soro kak, keng mun lagu nak yeret pada benda, kata ning terus aki bahaya. Hebat tu bahasa Madura ni kesini, ke bahasa Madura ni kan lain lagu, pemaknanya lain. Cak saking ngocak, cak bini boleh lek ya, terus. Nah, ini berarti soro ongguan, ongki terus, keng mun terus. Pada bi tahu, kaki tahu ketang sepeda saya jual loh, iya tahu. Berarti tokang ribu, nemu tang rokok dua, tahu. Kan
Kan pada tahu cuma ya didik lagu nauba. Ini kehebatnya bahasa Madura. Makanya bahasa Madura ini termasuk bahasa seorang luar nih kak tak bisa pasti bahasa Madura. Ada orang Jawa pinter bahasa Madura. Keng mun reng Madura ntar ke Bandung, abu teti Bandung, ele kumaha tuh naon tokang. Nggih napa nggih? Reng Madura ka Surabaya, abu lan urno toyo semikir saking troko iku. Keng mun reng Jawa ke Madura tak bisa. Tak bisa. Apa? Bahasa Madura nih terlalu lempuk, bahasa Madura nih kada pada. Bere beri beri buri. Ya kan dak pada, keng dak pada. Makanya yang Madura nih kak, mun reng Jawa ajar jak Madura, saya ngapa lagi nih melarat? Gula andi kan cereng Jawa dari Pacitan, ngocak ke gula. Saya bingung Pak Hulil, bahasa Madura itu kok gimana? Ada apa Pak? Saya malam Jumat itu ada tetangga nganter nasi ke rumah. Saya tanya, nasi apa Bu? Rebe Pak. Oh jadi kalau nasi malam Jumat namanya nasi rebe. Keesokan harinya saya ketemu di luar bawa celurit ngebe are. Saya tanya, mau kemana Bu? Nyari rebe Pak. Nasi rebe. Ngebe are nyari rebe. Seseng malam Makassar rebe, sesiang rebe. Tapi kan mun bener yang betul tak onding di kabupaten rebe nih. Gini apa nggih? Karena bahasa Madura ini termasuk bahasa paling soki kak. Bengkalan pedebik Bengkalan tak pada. Bengkalan Bun Temor kakeh, kabere sedoh, berek ketibi nah. Sampang ben Bengkalan lain. Cek pun orang Bengkalan macam-macam kak. Sampang ana bernai kok. Nggih napa nggih? Mekasen njek kun niku. Bengkalan ada njek kunnya. Kan nggih. Ke timur boleh, boh beda. Mun Sumenep perak niku. Mun ka Bengkalan niku perak. Bahkan nggih pada Kamal kan niku perak ke Bengkalan. Bengkalan bin Megabin, Sumenep jin mangancin. Kan lecek jauh nari. Bengkalan kaso, Sumenep leso Bengkalan, Sumenep kaso. Nih ke Madura ki pada Madura, napa boleh Madura bangsa luar. Kan Madura ini macam-macam. Banyuwangi, Pasuruan, Probolinggo, Jember kasa Madura, keng kasa Madura swasta, kanto Madura negeri. Benih kebita jauh kak, jauh. Kanto ini mun gedang ibrik tepung bahi guring kudu, nggih, Sokoraja kudu, tun butun, karena cek jauh nanti. Kanto mun lontong ibrik cambo bahi ibrik kacang, rocek. Madura saya beda Kalimantan Selatan, pencok. Sebeda babian mancok. Mun pahreng babian tar ke pasangker ku tak lepul. Buk mele mancok dua. Pacareng pasangker. Oh tahu sama lepuk ngalak tibi kandang itu. Lamar dia campur bentong celatong apa itu? Mangkana leres debuna Gusti Kanjeng Nabi man arafa lughata qaumin salima min makrihim. Pasera oning ngerti bahasa na orang lain maka bakal selamat tak kira kalaka tak kira kalakale. Makanya penting pendidikan nih kan. Bon. Sepertama si bisa selamat ilmu kubur. Sedekah. Senomor 2 jaga benih jaga tok deh kan abajang maksudnya. Oke, jadi saya maksud qiyamul lail kak dinto abajang tahajud. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Saya janjiin bakal iparingi tempat seh tengki ben selamat orang-orang sejaga asolat Bentar iparing na kekuatan bi Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Mun iparingi bi Allah tadak si bisa nolak, mun itolak bi Allah tadak si bisa aparing. Makanya kula ben sampean tamenagi niat-niate ya Allah paringi kekuatan jaga malam dan kula terus abaja tolongaki ya Allah, tolongaki ya Allah, minta ke Allah, insyaallah bi Allah bakal itolongi gampang untuk bisa jaga. Cek ngandel lagi kekuatan tibi ibadah ni. Tak bisa ibadah ni kapakun ngangkui kekuatan Allah kula ben sampean. Pada ben nyimpang dari maksiat, kula ben sampean pakun nyander dek kekuatan Gusti
Maka la haula wala quwata illa billah. La haula tak ada kenangan nyimpang dari maksiat, wala quwata ben tak ada kekuatan ala taat illa billah kecuali etolongi sareng ajunan epon Gusti. Senomor telok, terakhir, panapa sih bisa selamat ketika kau leban ajunan masuk ke dalam kubur bitilawatil Quran, kalaban ahli maus Al-Quran, kalaban ahli adarus, kalaban ahli becah benkir mikir otabah tadabbur tafakkur bimaknal Quran, otabah alazimaki mulazamah darusan cepon orang matura biasa ngaji. Maka namun orang lamba biasa beda sehatam Quran teluari sekalian, beda orang sehatam Quran seminggu sekalian. Mun ringkunan ini kesanika. Jadi tergantung kebiasaan. Beda sehatam Quran sebulan sekalian, beda sehatam Quran setahun sekali. Pala tak bisa setahun sekalian, mi pola sao diing sekalian deka kak. Mun sao diing sekalian tak bisa hatam Quran tori lama kat kada buka kuburan ini. Ijak setahun sao diing hatam sekalian deka tak bisa. Cek dengan Ramadan kula ben sampean darusan. Masa setahun sekalian tak bisa, sao diing sekalian pas tak bisa. Makanya dan kula setiap pengajian selalu ngebeda. Kula ben sampean tak ngaji kak dintu asli na benih keng tak sempat. Benih keng tak andi bekto keng tak temu inga. Mi tak temu inga. Quran tak temani katela. Saya kesanggup HP to. Giba HP to saya giba. Maka ada gula ben sampean ke HP ini ke pas gun enga. Apa? Pulan katela to. Quran tak ibaca benih keng tak uning, benih keng tak sempat. Keng tak temu inga. Maka ada gula sering ngebala setapan kak diman pengajian. Panjenengan muntro biasa mos Al-Quran. Caranya senika. Sampean buk peleman dari kanto deki. Audu sebelum asolat duhur cendera abajang geluh. Sebelum abajang sampean sehari geluh Quran beda ini mah Quran roh. Karena kalau pai coba ini mah roh. Apa itas lumari, apa itas labeng. Sehari geluh Quran roh. Eka emma ruku ben saja debi sampean eampar. Eka emma biasa na sampean kak dinto asolat. Ebun bereng pabajangan ni keberiin katok Quran na sabe itu sekatok ribuk. Tetiban asolat sampean pasti ningali ka Quran deka. Mun la ningali pasti engak cek ngaji ya. Keng ben mari abajang cek ndrejege. Mun tak tege Quran ni ka ikalak sampean cek ndrejege. Pala sampean sengkak saayat tak napa. Karena kula ben sampean ngaji ni ka ngak sing berak pulan kudu salemper kudu samakra. Punten kan mangken obat tina mangke tak samakra, tina mangke tak salemper. Sepenting ngaji saayat tak napa kak. Torain deki mari asar saayat pole torain. Deki mari maurib terus aki saayat pole. Mun saayat tak kira geresa kak, tak kira geresa. Mun bisa ngaji ben mari abajang saayat maka sebulan kula ben sampean tos 50 ayat tak geresa. 10 bulan saya boleh 500 ayat kula ben sampean tak geresa. Jelas iki. Bisa kira-kira ngamal lagi lagi. Buk, pleman dari kadi itu sampean cendera salat, audu, mari audu Quran asare. Mari ni kesampean pah nyari katok sabak yetiing sampean biasa abajang beri katok pas Quran sabak itu sekatok nih. Mun tandi katok nyari bental. Susun 2. Mun bental dia kata andi sampai jadi kerdus sarimi sekosong roh. Pada kerdus sarimi sekosong tada maki ben esena gibah. Teti mun ngaji sengkala ngakan sarimi mata aja. Nyaman lihat 3 bulan Quran tak luang sampean jen lempo. Lasan misan sekali kalau suruh ngaji dia kaje melarat tinggi. Siap ngamal lagi kira-kira buk. Mari abajang duhur kan lepat deng Quran nih. Mun padeng pasti enggak. Jak buka gelukan lak terus dia ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Lo apa buk? Itu bang tak ngaji tak napa khairul a'mal adwamuha wa in qallat. Sakus-bagus kelakuan ni kebeni masalah banyak tapi bisa harus terusan napa punten. Maki sakoni mun tak buang-buan betuh pacol beng bi aing nyap-cap ka. Maki sabak mun karo sekalian tak luang betona. Karo keng bersih. Keng mun tak buang-buan sekali maki ben cap-cap col beng betul deh. Tak barjaja otiaki sampean trep tepan ro maki betul pacol beng ceter. Ning secap-cap keng tak buang-buan sekali. Ning saayat keng ben mari abajeng ngaji. Ning lebih banyak, lebih bagus etempeng sajus keng setahun ngaji sekalian. Jelas? Mari asar deki buka boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim.
Mari maurib kalak boleh. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Sadaqallahul azim. Insyaallah anang telok hatam Quran dari buk. Keng ni lebih bagus tembang selok ngaji sekali karena kula ben sampean andi kompoi petok tak hatam sekalian dekak. Arapa tak emulai tak ngaji. Siap kira-kira ngaji kan mungkin? Tak usah kan banyak kak. Kula ben sampean sengke ngaji ni kebelan pikiran kudu banyak, kudu setengah lemper, kudu ampun. Tak usah banyak, sepenting ngaji bagikan didik. Ben mari apa jeung ngaji, ben mari apa jeung saayat. Umpama tempona tenang tambah 2 ayat, tempona tak ager 3 ayat, tempona santai pas setengah lemper tak napa, ager saayat. Sepenting je sampai mari nak apa jeung tak ngaji Quran. Siap ngamal lagi? Buk, siap ngamal lagi, Buk? Mari nak kanto beleman sampean ngala uduk cak apa jeung gelu Quran sare gelu. Cak tas ngatas Quran, romun ngatas gelu cek teke sing ngaji ben cek no. Sampai ibun baba mak lepat deng katengal keng beri perkara tengki kerdus kota bekatok coba sampai tanah suul adab. Mentir bi Allah kau leben ajunan sahadir ka kuburan mangken bisa ngalaku telok perkara. Sepertama mentir ku leben sampean ebet orang ahli sedekah lampe ahli ari beri ahli aring paring. Amin Allahumma. Senomor 2 manter kau leban ajunan sahadir ebet orang ahli jaga malam. Amin Allahumma. Ben senomor 3 manter bi Allah tolong ngena kau leban ajunan ebet orang bisa ahli maca Al-Qur'an setiap lestari as-salat sehingga saayat idilum setahun bisa hatam. Tina make setahun hatam sekalian. Karena ku leban sampean mangken tahun tak toman hatam ngaji comai kala pasaan melolo. Nika ngaji pasaan nika mun bede emik, mun tede emik bah tak ada urusan. Iki na bangki. Toria boleh kebiasaan lambek. Reng lambek ni ngaji Quran. Mangkin ni kebek tada. Mun pahitorot gemet karo king TV ben HP mangkin. Pramila gak dintoh. Cek salaki anak mun anak gak dintoh libur HP. Cek salaki anak mun anak gak dintoh libur TV. Apa napa? Kula ben sampean sebagai orang sepotor kadang lakar nikah seibeki ke anak. Terus kadang lakar sengaja anak bi reng tua ibrin HP mak le anang tak ganggu. Bede kak. Cek salaki anak mun libur HP. Lakar sengaja bimbung ben bipang ibrin HP. Tepak kalem Jumat. Ejam me lekol sanga. Cang selake, le. Cang si bini mela anang je. Emang tak mati akal ben terbah ngalak HP, bah muka YouTube, bah ngeklik Upin Ipin, bah beki. Jong Upin Ipin. Bunga anang hore ayam goreng eko. Embung bah ngocak, mun ilim kamar sinyal tak pati genteng nak coba kadang langker jo nyaman sinyal. Oh keluar anang keluar bah nutup labang di dalam anang di luar Upin Ipin di dalam Upin Ipin jadi mun anang pa libur ke HP terus kadang lakar di reng tua saya beri mun anang libur ke TV cendernya laki anak terus kadang lakar di reng tuan cembu ngapa jangan isa anak ini sebab jadang TV nah jaga nak ya mun sponsor maring ko olo ke langker itu pramila gak dintoh benih tak oleh TV, benih tak oleh HP, tapi kudu batasin. Karena gula ben sampean sekecek ngampung lebet, semoga setuju hadir teti orang selamat sareng Allah, teka hajat itunya teti orang pecir sampai ke akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin, telok gak dintos bisa pada Pak semoga bisa ngamal lagi. Ben setuju hadir kesempatan mangkin semoga kenging barokah dari puju aing ngodi. Amin. Manter kelaban barokah na puju aing ngodi setuju hadir pelanceng umur sebarokah. Amin. Kalaban barokah na puju aing ngodi setuju hadir bi Allah betati orang seteka hajat bisa dapat ke Mekah Madinah. Kalaban barokah na puju aing ngodi semoga setuju hadir sareng Allah tak ipasaya kecuali asang la ilaha illallah. Kalaban barokah na puju aing ngodi semoga setuju hadir budian eka polongah eki beri na pertolongan bi puju aing ngodi karena orang soleh kati puju aing ngodi kak dinto bisa abdi syafaat hari kiamat. Jadi saya bisa abdi syafaat hari kiamat kak dito pun ulama Gusti Kanjeng Nabi Al-Qur'an Ramadan malaikat ben orang-orang soleh akan dipuju. Semoga setuju hadir termasuk dari kelompok-kelompok saya syafaati bi puju saiki bi puju iki bedek ka swargana Allah ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.